sa bridge we omoba ho nya ne ache papa enti ama ofri ohwim esofia atafo abese akọ Abrepo ana se eye ampa amebo hyan kra na ontime enyusu kwan we aha enti say na oho sitie yebesi form na yetwa mfonyini kakra e de atremo aha enti adofo said na make no eye bridge no eni bridge no say na etie aha enti twa ehon mfonyini kakra e de atremo sa bridge we ewo eye akukọ space ewo Abrepo ewo eye atafoa ene Abrepo mfimfini enti no sa kwan we a omoye bridge wo so enam so ama ka bia ntimi ntwam emfiri Sofia mesenko ana se memfa se Barekesi road na de besen kwa Abrepo junction no sa kwan no ye ntimi nyusu biem enti se oduru akukọ space wo no ma na ofre Sofia na eba aje so fa on sabonkum so enam sa project ya omoye ewo sa kwan so ntino eye bridge na mpanifo ba ho ache ye pa se si a lockdown ya be ye draw I say ene ya ye draw ha ene Sunday ya ba ya won so obi ene ha say it means o ma san ja to ho ntino omonye enso mampanyi ma yete ase se construction workers miners nyina a omoye aban adwuma bia de ombeba ti say na bridge na city omoguso a omoye omonweye ba cheye timpanifo momoden na omonye bibi mfa ho ye wia ya bobo area studios ni ye de ho nkobo kakra te won so ohwe na wa adwenkyere owo bibi a okafa ho a na eja oye ya dom na mpanifo tie ye omuhia hina ya adwene ne ya adwenkyere na bebo amomaga na fa ne ntuma pa efra ti yon koso ne enhwe enti mpanifo madaroma bridge na oguso a ohwe say ya na esitie so ubegina eye Abrepo side na ede betwam akwa Sofia na say na ohu no aha enti no say na no so esitie mpanifo ba ho ache ye pa be last year ho ba bi enti no me ni ma de crowd there but e be sere mpanifo say omo hwe na omo tie ya omo modern na momra me eye bridge no e ma ama traffic echi ewo sa akwan we so pa edru anwumra enye ize omomote ewre mo ha ebre pa ti besra mpanifo omonye bi mfa ho bridge ne kama bridge na efe ba omonye na enwie peye aha na ye nso entimi enya so mfa so ye da mpanifo ase pa yo na me ka mo se eye dwumade we 9 days ago na betwa eye Abrepo bridge 9 days ago na betwa eye day 7 ye video na eye lockdown videos na the bremo update no na betwa but ene after 9 days penifo ba ho amudi ho dwuma na kire se ne ye ka wa bia no penifo tie na supem te mo support movement no de nyina ye mo na Ghana fa ne ntoma penfra yo ye mo nyina akwa babie esamba de sika so ene bia ye wo yi enso ye Abrepo akukọ space honoma sa bridge we de kan betwa akyeremo ye ba na mpanifo anase contractor no ejai adwuma na to honoma ofiri honom koye piti last year onsi ho ye kan ho asem mo kyerɛkyerɛ mo adwen ene ye san baaye ye baaye na asem mpanifo etie na sopem o ma san ba ho a mpanifo eye bridge no enti no say na tie ye ma mo update keke e wo ho
omo wie ya nso yebeba na yede ne ekokosi ebia nso asan Abremo enti eye anwumre 6 pm ebo anwumre 6 pm Ghana time bia every day 6 pm bia yetena se eye discussion ewo ye videos ho enti we anwumre 6 pm enne Ghana time 6 pm ebe ho discussion ti ana wa check what time difference na wa hu na ye nyina ya hia na ato adwene na me hye mo boss ade bia ye wa ha bia no ko bia ye di bia no mpanifo ohwe mpanifo tie na omo de ye adwuma ano ntina ye ana ye de feedback Abremo no ho se ye sebio ye ntena se enkasa kwa ana sebio mo french eche mo adwene kwa ana mo aye tu bia no emfaso baso enti no mo nhya ne so pa ye da mo nyina ma se mo nkoso na mo hwe na mo subscribe to the sika ewo COVTV Ghana so oko YouTube ano search for COVTV Ghana obenya ye no subscribe nti ope kurubia o de obo a e bia bantama no abo sika Ghana to aso ebe yi aba kurubia o de ebo ebe yi aba damase